Depuis plus de 60 ans, une ombre plane sur Benfica. Celle d'un homme, Béla Guttmann. Entraîneur, il a mené le club au sommet de l'Europe, mais depuis, sa légende ne cesse de le hanter. É do meu tempo. É do meu tempo. Grande treinador, grande homem. Béla Guttmann foi treinador do Benfica, onde o Benfica foi campeão europeu. Pronto, a partir daí, regou para aí uma praga qualquer que até hoje vamos caminhando para lá a ver. C'est une mauvaise malédiction. Il a jeté le sort et depuis là, on n'a plus gagné. À l'origine du mythe, un immense bonheur. En 1961, Benfica est en finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Loin d'être favori, les Lisboètes renversent Barcelone 3-2. Les Portugais réalisent même l'exploit de s'imposer dès l'année suivante, au terme d'un match fou face au grand Real Madrid. Eu tenho aqui a minha quando tinha 25 anos, com a Taça dos Campeões Europeus. A única coisa que mudou é que eu era novo e agora sou velho. Mario João était titulaire lors des deux finales. À 88 ans, il se souvient encore de l'ivresse qui s'est emparée de Lisbonne. Nós éramos uma equipa de bairro, não tínhamos experiência nenhuma do que era o futebol na Europa. O Real Madrid e o Barcelona eram as melhores equipas do mundo nessa altura. E o Benfica, a partir daí, já era conhecido, mas ficou conhecido em todo o mundo. À la tête de cette équipe, le Hongrois Béla Guttmann, l'un des tout premiers entraîneurs à parcourir le monde pour son métier. Aussi brillant qu'intransigeant, l'homme de confession juive a surtout un douloureux passé. He was a refugee from the Holocaust, and then he went on to win the European Cup. The reason I wrote a book about him is because it is the best story, in my view, in the history of football. There is no story which is more dramatic than the story of Béla Guttmann. Béla Guttmann was the first, really, of the great superstar football coaches. So in 1962, he said to the Benfica board of directors, I want more money. I won you the European Cup twice. Give me more money. Eu assisti, por acaso ouvi isso. Pediu uma soma ao Benfica, o dobro do que estava a ganhar. E o Manuel da Luz Afonso disse, o Benfica é um clube pobre e não lhe pode pagar aquilo. He said to them, so the story goes, I'm leaving, and not only am I leaving, but you, Benfica, will not win another European trophy for 100 years. Une malédiction de 100 ans. Benfica perd désormais toutes ses finales de Coupe d'Europe des clubs champions. 1963, 65, 68 et 88, alors que le titre se joue au tir au but. Les Portugais semblent bel et bien maudits. Ici, nous avons les deux Coupes d'Europe de Benfica. Malgré cette soi-disant prophétie, Valdo intègre Benfica et compte bien conjurer le mauvais sort. Les autres, peut-être qu'ils pensent ça. Moi, je n'ai même pas pensé à ça, pas du tout. Et en plus, je suis d'un pays qui a pas mal de gens qui croient à ça. Quand tu crois vraiment que Béla Guttmann va te faire perdre, là, tu ne mérites pas vraiment y aller jusqu'au bout. En 1990, justement, la chance revient. En demi-finale, le but de la main de Vata face à Marseille délivre Benfica. Nouvelle finale, cette fois face à l'AC Milan. And the match took place in Vienna, where Béla Guttmann had died. So on the day of the game, Eusebio, who was Benfica's greatest ever player, he had obviously retired by this time. He went to the graveside of Béla Guttmann and he knelt down by the grave and he begged his former coach, his mentor, to lift the curse. Mais les voies de Guttmann sont impénétrables. 1-0 pour Milan. Peut-être pour se faire pardonner, en 2014, le club érige une statue de Béla Guttmann et de ses 2 trophées à l'entrée de son stade. Rien n'y fait. Cette même saison, les Portugais perdent pour la 2e année consécutive en finale de Ligue Europa.
Benfica reste sur 8 finales européennes perdues. I don't know whether you like maths, but the chances of you losing 8 finals on the run is 1 in 256. Nothing. So this is playing on the minds of the Benfica players, the Benfica supporters, more and more, I believe. Si l'on en croit la légende, il reste encore 38 ans avant que la malédiction ne soit levée.